Voilà. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation jamaa ke ana musulu tandin abdoho aldin alkumta ho Mustafa Sawane xana futa xali kontom bi arabalu mo wuranyina bari nya controla muslime ya controla tignita ya controla la hido inde ben tema ko xani hommatilin xani honna do silo kan silo memo siratal mustaqima siloti en se dunia en soto nyamen na manfo alkiyama wo me fo na lon na ko na alhaji go dole di honna jambi ni wala mo imamu aliti habo jahbiya ali ni safa ko ali kaba wo kono afanga sena do nya sifa asay presental la ngol fon ka me fo no lon na ko adolo mo inti ahala kanu ahala kila kanu ahala kitabo kanu mbena la kuma la wo do le kan parce que ku membe kitabo wo kono la ku men nyasla al nyasla nyalum kila na tan kila ma condition men kan mo ko men be habi ke wo sido le kan ina na man takki na man koyi parce que ne hije boy dai takile wo sido lu mo men be ho la bara nyama ina na man boyi sakko hi tak wo kono kuno na direct man na ben ha problème ke téléphone koti ni imam ali ya manja fayda kido keme ko le ben tema ha ben mangala hido men talien ko fonna hana halariya la kili ngol la hido talien ko be baraka par bi wo batake parce que ngalon ne nyin ko be kumenti o ko ho sile ate fana na ko khasile wala hambulan de place la bi hanana ha na tra jam anala dimbaya lu tra jam ala ko alhamen ka hardi hedi hadiyalma inshallah wa sana wo fana dialma ha alwe konton ha na imam konton ha jama be konton ha fanen ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam wali assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo emal don comme ko du tambita nyamen na nam kunu ngai lahi do ta kabrin wahati danta iyo comme bena la nimbare na hana sumo muslimo la hana sumo iyo bari nyala muslime yala iyo ana nyo homma tin comme sa fa nyame hanya honna do sila kendo ka iyo sila kendo nyame tano to nyako iyo kabrin kila unari sallallahu alaihi wasallam ana ta to nyaleti kabrin to nyana ta ha ta fan kila no ko to nyamo dama be ben to bar kabira la to nyamo ya ona ta la to nya kan iyo ha to ni do be men be balu kan to ni go la wonu ko holu kele iyo ate mo kili mo lu da chikana tu ko nyendum ko mon kata e men be din so kan tara jan sai wala je ko malan te yente nam par mon kata donc dum to nya ba te bulu to nya dum babulu hay hankata siaman so ta ko ha ku siaman so ta ko bar to nya la banta to nya al banta bulu wala ha ke dino en gente bulu labi bi nsiti male iyo e hana do sumonye parce que bi mbatake iyo na alifalu iyo folo ton trambe vive kan ni honfi iyo ama fu yitinyama ngani hon dingal ta ama fu yitinyama menu mo horoma mo hoti ngolo horoma ama fu yitinyama bari nyinu mu ngake bi be kula rim fanna bi mu ngake bi iyo be te bunya tat parce que nta ha men fa ha mo nyana la ko men fo de men ala wo kan ne sai iyo bunya iyo ni mo ha bunya ko ni bunya ko hakan ni men ko ni bunya ko man kan ite fa ngabeta ke to ni go hoti wo ge tali bar mo ho men nga bunya ka ha bunya ko so est ce que wala bunya ni ha bunya wala bunya wa hakan kana keleti na ta fa ta din ha ta mama na ha ta e bo la nya bo lan ni te be nya la no ge ya ma ni bunya mu keleti nte bo la jambi ma wo ge ya fanye nente khabunya soto ite aja ndinga fana na to khabunya soto parce que ite le din hante bunga bunya ila famille lu ham bunya sila nin to tayito nte fanga bunya nte na lante ya e bunya nte tahadite ya iyo sie mu men ngani honna balu wo kan iyo ko ite la famille hatula nte la famille bunya la dro parce que ite le ni bunya haka iyo
satara do ite dunya ala nyasila mo hobiji ala na dinya mo hobiji duwa jabi mo hobiji nya ba ta hungo ma ko fa ha be ken tere tati ite ko ni mo daga biya tale ba fi ha do nya su pa nyawo nam wala biji sallallahu alaihi wasallam yo Mustafa sanimbe dum na fen din kono nsafo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم مبي بادين كونتورنا مبي كانتير كونتورنا مبي مسلمو جما كونتورنا مبي فتافينيا كونتورنا مبي جاهانغايا كونتورنا مبي جاهانغولو كونتورنا no control khalsering be badini be kilin naye no control bi ta fama control fama folo ye haben dunia ni mimbe min nyinina ala bulu be ni nyinin fe ala bulu na miyemo le hadiso do bije sallallahu alaihi wasallam sirna umar hamin fillah ako adama dinga nasara be bor la nganne le kan ite jenin tahamo ni minto ibata materiel lusa ibata ko beke ibi déplacer la jan ali afrique khata mo golu kan dingira dolu to non kan jan musaqato lu si sotato iba kala ngan ne min kan wallahi al ajib al taala bi israel ngan ne inshallah al muqtaram bi o kono la mbe duwale ta folo yem folo alamu isarana isara o sikante woto haben ni mutawakkalo dole ti hi tugu alala mo ni hi tugu alala les ala de male ni mu ala de male ti haben antala kol alquran wa kono bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akum man ansariya illa allah قال الخواريون نحن أنصار الله أكو جمو أكو سيدنا إيسا قال مغوليا جمو انت دي مالات ألما دونك بتاعي تكو على سيد دي مالي دونك على دي ما خانم يمو دي ما على كلا يارو كان ودولة مينتي إجلور ودولة كان ألما سبتي لي بلو آمين الله يا رب إبه بور كان بور فنغ مين كنو جمانو نين كان ألما يهجاب لا كنو آمين الله يا رب dimba yalo almu ni kunne nyokon amin allah ya ni watam bita be badi ngul kontonna be kanun tel kontonna be sigi nyokol kontonna be mislimo kontonna ha ben adama dingo ni hi kannabo ni min hi dankun allon kitani wala min jilo waxatul taala hi sigi hata kunu hi sigi ko fon se dafa kilim matinya ha ben londin tambulu tawallahu bari ngantulo min lo ke balula ko fon se dondi matinya ñoxon fe bar kunu alaban kitala harata habla bila mini be wosigo kiri mbi kontonna mba fole yen kini mbaraji fanyam kodamu ala koti fanyam kodamu donc yimbi waranyina benala dunna kuma kanga lu kono nte kawandi kala ha ben londin tije walon bari kudan tabije Mustafa adama dingo wakato mi yusita sambina ni ma ni te mi fanke ni ta man kala ki fangala kalante kelila annabi mo ga bangi sallallahu alaihi wasallam ako adama dingo kudan tabije e kan sigi wala khatinya e kan sigi i bonso ya khatinya i bonso ya an nasabu e kan sigi a khatinya akeloke e kan sigi mo hila na fulu tinya ila mo yala mot e kan sigi ila dino khatinya e kan sigi ko ka kemin si ila dino tinya hanyi nukelo ke hangi rama bamba ka sabati farlo farlo mo donc ko la
bi alhamdulillah rabbil alamin wasam bina no wo kono la ntoli si am nsia man na je wo ko mabi ni himira bemba lu tambita jammi falu nata falu tambita eta tigi fana mata surtout ya jela ni man non préparer e man non tobe imalo e beta kam mimma ima wolo donc me ya lamu fola jahanga ya bele tamu yo atemu bele tati ame fo jahanga ya ame fo jahango ye jahanga ya to itanya ame fo ni min khafo abata fili donc hakumo wala sutuya wolu mo ngalu le sumo le me ini Alhaji Ibrahima Dramé Pila ba konton na jam Pila konton na nka fu nyoko le mu nka nte le mu ba konton na mbanya la dimbaya la konton na Dramé kandi ngala harfo lisiya me ngai kili ha ben kumo ni raja al-Qur'an o soniyata tafsir le baba ha développer akumata kumo lukan al kumo na fa habon nta kay kili ko ngal la sumo le me abenta bari ndo jaha ngol mandari nyinna han nyon no kumo sembente ya be so kuma ifam male sa tara dum be so to nyafole bari xanyon na ko mo sembente ya hala den ahanin ne mo ya kono la kitabu be safiri wonyale yana ko mo men batame ko harfu dantal bije mbela fi la ngana wolu kan haje sembente ya ala ko na fahamu donc wala folofolo mu wala folofolo mu jamato ko nyinti jamato ko haben jahanga ya bulati nyokonna jamato ko le sabula fidawuku alaku sadaku mohoku alquran karam jahanga ya bulati nyokonna ni do sabula madenga min seke jahanga ya bulati nyokonna wala la bon ni sadako ni ndoli bije yo mbada mtara mu matam folo yo mani ne la harfo ku mena la ligi kan ni ala sonta insha Allah mbada mtara mu ma wala mu bunyati bunyami se soto jamato bunyami se di jamato anin sadaka bola parce que bunyasa mo soto ku la fi nko yen Mustafa sadaka bo apara jo habu beteke sadaka bo salo nyin kola fenti je min na fi sasara oti fusi tije salo kola bani mi mo koko asalat imadidin donc ni wo jam min tege no mata tege mo ko le dato ya min non tobe be kara mo le joti yo salo kola salo fenti je mo ya kono min ngadi alaye batoto hasi mais sadako ni anatana jahanga ya simu ma sadaka bole alina tana na jahanga ya simu ma sadako hakku fulal si jahanga ya ma fatana la si jahanga ya ma aka dogo ya la si doluma wakata sabuti fitino manata haben sadaka bola sigi fulala mo yo sadaka bola do biji yo atafanga le sa fanga le sadako tinya sadaka bola do bija tafanga sa ala sadako tinya iyo sadaka bola do biji atafanga le sa tafanga le sadako tinya asojutu mo hoduma bari asiya mambiji asakya malon sadaka bola do biji mo ko minisenna wolo se sadako tinya bari fana sadako se ben hasara wala bangala sadako le bangada sadako besetina do bija se tana ko bo yo ahamene kili sadaka bolu la iyo wolle se kasabu te sadako yintinya sadako tinya batal di la bede sadako do bije sadaka bola fanga le se sadako tinya abonya ma sadaka do bije fana sadaka bola me atinya de meni na tara poto iyo wolle se sadako yintinya ha ben ko la tahamanya iyo ngawa
Diko. Donc mo ko min se sara ko tinya min se sara ko bo na fanga sala sara ko tinya jomu woti mo ko min na ke balu kili mislimo lu kili akalu na be hadiya bola misali to ke ba mo jamana ta mo ko keme nyahon ko kana alquran o karan alquran karan ni alquran o sinya kili ne be karan na hijibu bisa ba mo ko bisa ba alquran o karan woto wala ki sigi do wurdita kana ko mo me Metame. ni mo ko ni min be nata ni alquran karan na ni mu me ni min be nata abi alfa abebe balula afanga la abebe sirin ala lubera la ba nin wodu afanga nata nje kuma la mo la ma mo mi fanga sa fanga da sara ko tinya nje wala kan tem folo nin duwa keta tumo min na duwa banta kala godo bota godo boringo ko misil mo la duwa fanga ase fotenni ko alquran karanna la duwa fenge ni alquran karanna la duwa fenge dita ni sabaka bola ni ata fanga sana yilo wa keme bijam mbata nyindi kankar sa kundama ika duwa ni wa tam bijam mbata nyindi kankar sa kundama ika duwa ni walu ni bijam mbata nyindi kankar sa kundama ika duwa ni million kilim fele mbata nyindi kankar sa kundama ika duwa ni hato siga fa mawnya hanyim be fanam fo adu hatara ni khabila tangani ibe alfa ni bet alfa ti bari be semben alfa lolula isa fay ko bakal ma alhalu mimma ya nga kunda be semben na alfa lolula donc ni duwa fe ngo dita dinya wo ma c'est duwa ni duwa ta sondome nega bata duwa da bata la maha ba sondome kono dimine biji Haben dua bonya. do hawa keme so. Do ha million kilin soto. Dala hawa keme le soto. Voilà. Dala hawa lulu le soto. Injustice. Voilà, injustice bata dum be na ta dua dula jeri. Albe na dal dua dula le. E dua ni ndum. Albe ala la tarala. Jonga soto ala la jama woto. Ete fanga gata ita mo la ko kar sala asto ala la khashia kar sa. Donc saraka bola ni mbata fanga saraka otinya saraka bola ni mbata fanga saraka otinya bon misili mo se saraka bola min na saraka otinya jom muti mo ko muti misili mo se na ko kana duwa kai ko ko alquran o kara jama basena misali to mo ko keme mo bisa ba wasa alquran o karam hakum wala sonia ha fahamu godo sebo ko million kini ko alquran karam ngal la doa fene ni alquran karam na banta mo bisa go ni ni godo to o fota be bata kalifili ki fama yo dol sa fo agata nyawonya nse wa mo kan ni ndu so yo do sa fa gata nyawonya nse wa bisa basoto aben million kilingo ni ga wa kemo bala wa kemo kono toni ni ga sigi wa bisa ba mo ko bisa bala mo bo alquran karanga batake duwa batake godo ka to tala do ka taka soto wa tan do ka taka soto wa lulu do ka taka soto wa bilulu do ka taka soto wa keme bal saraka bola fa ngal niyante nyin to atante nyin kalama atman talaro nyin to mo holu khasaji indi be toroli inata duwa minke duwa manjabi munna talaro mantili atalata nyamin na mantili nako mo nyi bisalo mo munti Mustafa hata ane 90 la hata habula bila alquran kala min se ken nu pari se le bulu abe jiri kana ba na se kanne afriki
amina sikandi donc ni mo do to koto ki ka jidi ko hero ka tarato wasi jidi la fa kan nasi lagi wa kan jidi la ma kan nasi awa resultat la ça ese ça hasia ne fa ni sia ma fa no resultat la jodi c'est mo ko tan fa sa ta bi fra afrique bi mo ko tan sa ta afrique mo ko fula mi sa ni zo fa anato wala mo kili fero do yata aben na sala ha bo nya ma nga mele jang ako koko fimta nga me dol so mele jang dolula ntoli beso wal killing du fole koko firin tata afrique na wana kala yin kola ko fo gole ya oui ba do se bo ha bo voilà donc abeti nyata aman jidi Mustafa tonya al khafiro kan adama dingo idun ta fem dinto ha ina tana na bato ha aman diela mi de mala jan donde mo hadi mania halu di mania afo hadi data ala sabato sonna mela problem bi jele telefelen bi be kila men na ko fala sallallahu alaihi wasallam bari hala kila men be la sim mahafata aw hanu ni kitabullah hadithullah iyo baraka ni mo la bara nyama wala be mun nafanna dan ni ngam famba jage ya parce que hadino ni muta ko ngataram baba la nyama ngataram be bala nyama ngataram mo la nyama ali fanti je men ngasya rasulullah sallallahu alaihi wasallam abada e mata wo tanyama bati famba jage ya be famba jage ya ni ne tele ali fa do le ko nyen iyo wo sa ala mena la ganna sila ko beta ko le ngeso mon kanne iyo mbe dunna gosu mbe bola droite mbe nana janna e kulu be fu kan nyambo lu kala abelala mo holu kum men ha kulu ba akosia ntata na alifa doje iyo nka en konna sila kulu beta ko le na ga ya duwa fali mani antumba bande mo to fala iyo ke ba wolu sita alama wasa kele nga na digni yele nya be fay harin se wurudo men ke nde belar na wurudo wurula e ko me ni sa wole terre si xala si tama ko mi dawul fekala ni sa wol tan ni man kuje sa ko yindum be dadi Allah ke wa akonya ko iyo ako ko Mustafa ko kona ako ka man sonya ako ko altala ko ko mo ho ko ni hi fa manya mane na ketila ako ila ko ndor biji namu fa nyama ne ba ko do bi tere bo bulala ini al hakikinti ni al katakinti ahla hido men be ta tamam atana ma ta bai bal fita hita ke ini silal le kan wolu magi iba ala ko en fana ide men fo kan in ta ke ka ke nyama ni ka roke ala ko mo yi bula sila kan iba kele ha ka ke nyama ako ko altala atele ko kame afan soso musa ba sana afan soso ite musa fala kula ame okay ite le kudo to memani e bo le dabula da e hitilin alani na e hanyi nen ka kuma e hala saka na sake na ndak namu donc e jana ko yi men foten na sanda to yi duwa kulu abu han kram kulu yo folo to non terinya le tetare ma sa te ko na gole ya ta o jama maden toto ise alifa kilin ne kili iyo ko mbeta en ko di bulu ni ko le gole ya ben kan hakke contact ba ni ala tema min sandi kule ni ku kutale mo na hadu ake ni sidi mo sa resultat beteke ni na to au contraire di sidi mon na folo to do ta se ke aseke ase ja boje mon na bi me resultat parce que jana na awa doa ko e men piten yo folo to ni doa le kata ade be fela ko bet benne bi arwano karam ko nyaawuli kidi resultat di anti ngane bata mo yo Mustafa ngana année 80 année 80 o hatale bata ko kala année 80 han 85 6 là Mustafa jemandi de ko alquran ko mo boyinde kan tara biasi wakati wa jemandi yo a jemandi de ke balu sena la hasab tumo kini fe kili yo ani woro kumba kaw koni khafatiya sabata khataha ya khidima ya ya ala tara minna ala sila duwa ja bi wa alquran
alqur'ano wo wala bumba karanta abumba karanta bari nga mira nyami ko ko be kele nyami amanke onya Allahu akbar abatala kanya donc mun nan bena la kuma kan yin kan habi am sa partager na trouver na la partager atakhalula khashia et année 90 ntol be Conakry ntol girndita ana Conakry matoto wallahi allazi la ilaha illa huwa batan kalman sola manso mi nim batu man san te fatte kili nye min fola be sahari ke ba do trambije ke ba khalsari ba matoto almamo la bat naje 92 93 la sana konte sena ya ala sunna kato te kana dama afanga contrôle sena kana dama ngawo jele a tele trambe tu gurin commune matoto almamo be la kula ligue islamique buloma alpha kende ba a téléphone nga tongola nyinna koni parisien nata ibi ko sagila ta français alquran ni be karane ye wa kemelulu no man kamada me kara atala ko damuta ni parisien nata ibi ko sagila kana français kha arwana karanga lama il do avec na mo wa kemelulu si wa to woto amekara ha ben ako alquran to trouver akoy mena ini mobilidu imena hana bunguludo hana million wala bara hana alfa lu maden hawa kebe di woluma ko la hinte la dunya tebe atara to wala wala ko alquran o bunya nyinke bani atala fana nga to sa fele dum commune matoto alquran karanga to mustafa ni sabo ka diamo holiye bol makata kani famba kata be ni famba hol makata ibe mo hol makata la ni to munyato ngoti ni sago yi kan diam hol ye ibe mo hol makata la ku fura bije mustafa ni kata nyato ngoti ul lo korosi beteke jama to bulu fenge ine bakan jama bulu fenge ine bakan mo hol makata wallahi ni xam hol makata ise dia mo holiye mustafa ni hi fam makata ise gua mo holiyen ibe ni na me na soto ibe min ni ne na soto ibe fen katala na soto ije le fana se gua mo holiyen jamato ha ben ni ke bani na jele ni kubulata ase kila ntoria parce que na te mo manja à peu près 2 km ku fusu bulata ase kila kinya asa fo fandi nye aham ko saba mo nani bula din tata alquran karandula ase to holeta nin to kamalita alquran karanga ni adresse tata maba ama adresse tata maba atele kembe ya maro ken dila jamao to nin to kamalita dal alquran o kar alquran karanga godo ani addu'a nga godo abele belale nyokon kan ni min sotota ha totala alquran o mo kontima yo mo ko sotota min kayen ka ha kata ko ha nyani ni nga koma akoyen ako wonte jant ako jante jahanga sateti ako jante jahanga sateti falu ngani long jante jahanga sateti ni raje pelandara me ala kuma kana diata nye nga point kama ko nyina ha ke nga point ki jamma ha fo mo ho ini namo metama ibi jango jango fi ka tahiri namo le tama no na la harfu wo mi wasabula nganon pointe nganon note ala kuma wona fa babala ala ko ngadi wata dondi ala ko mo holu khafam musafa misali to e inare nge ibori nge yake ina tanyaga ibi la fotayla kama fi na fotayla ndi la fotayla kan ni ko yango nge sita pike isi ke fimi sin nga kan sigira tabi tinda mo bara mena ya nga fo ngata ko ta sigiri nya mun ka ko nge sigo kan jama Mustafa tenne mu ibe wala mako civilisation ibe tenne be ni mako civilisation ni ke bani
ngalo korosi ni alquran karanga bala nsaje ke ba ala ko bata diya mo xoli yen ala ko bata diya fondin ci lu yen xabe waxato be gol yari min bebe nala bebe natan din do tala tuma don so watan soto watanga wo abo kala haju minti ni antala ha watanga wo duma bulula duwa le janga jabu nya atata duwa minto na ha watanga wo soto atata la godo watanga wo duma hajo woto aka watanga wo soto so ko minna aka duwa fa fende godo aka jabi bal mo honna ta duwa dula godo bota ataka kan ha watanga soto o mata fa fa soto fo walulu anu minga wa mo soto ani mo le baro be kili to nyoko batana to batana alfa imbara nyani ni mo bara kende bale awa dulo to tala mo holu le tema ase godo to tala mo holu tema ni min ko komo asa fa en nkaran ni ben sola itami bi jifo la wanya ibe wala da bola ha ta dimma asa yinna fo wallahi alladhi la ilaha illa hu ako alkana mo hol le duwa to tinya kula min na fa mambum alkana mo xol le duwa to tinya kula min na fa mambum mbejam min na jang te jahanga satila kilinga mam ñoxum bodu lalo sigi ñoko yalla xan si jang ini do se sigi jang alu soto la ke mo jang ima kala nya wolo ima bolla wolo ana to kom to fi wo may malo ese do ta do ya sata alla mo ba isa na dito isa ni tora ani so tora ala mo ba donc ko kono la natana na ibrahima drame la harfu la saga na lo khafo ke se batole enveloppe ko adun to ko firu moto molito mustafa to le ka kande halin to la mo ko mini be sigirin kam sa to wolu ko ngol sumatale adamu to agole yata para sita dingira doma i khafa khamo i khalalo mustafa muslimo mi insister ku kan sariante minti mustafa muslimo ko lonna i kana son i to be mi ma ko ka man fellon wakata kha to nyala lo to mustafa ni mo ko nga tala nyama ite ko ka me tala wonya ite ni wo jobe to ni goto ite men ko ka me tala nyama ite be to ni goto akola ka no ka tala nyama kemele diita nte ni te ni nte bi te bunyala nte bi lo du murutun ni ka bi lo du mudu nte be mo ko bola la khadima tanante wuti yo nte be tambola la khadima tanante wuti nte ba fala a mustafa wo bule kun tanante wuti batakengan neti halsa batakengan neti ibole moko halal tay wax selule mo halal bala halamuta ko bala halamuta hal dibulu dinen gorto tabije la halamuta hal dibulu alors que ni do du nete bulu imeso hal soro lo mu alquran ko no atala natati subhanahu wa ta'ala ako ikana fen ni mo xoma ni do dile tema itumbala mutala ibi nyato ni turi e kana mo soro di mo xoma yo ni be fa mo honda ka tay tay ni bi nyato ni tala hala ba voilà ibala mutala bari ibi nyato ni turi mata je fa mi na dem ni fola e ka kemena dimma nte ni te kon ne dua fa ne ntaka bisa bota haji bulula bar ni tan be bisa wo nante bulula mbar mutala na nebe toroli kana oke mustafa wallahi al-ajib min ankali alala i xamo ho mo makata ise diawo ye hali dingo i soto dingo albe sigiri albe domurula ha subo be la ngaka asiama biye amerika ni subo tala bar ni xa subo ta khabula ko tola aho domu da do ko ta fananta khabula ko to aho domu ise dia yenne sina sa konta ni baba le domuro kala ise dia yenne yo altala ko irhamu yarhamukumullah akalu hinna altala se hinna lula donc ñi kebani abaranya felenti kona kiri wakato woto ngaje adiyata mo xol yen wo sabula nga plan dramele harfo ni noté ngo plan dramele jangana ku baleti misil mo se katale
ha solution ñini fitino ka sa misili mo se kata wala la misili mo mi insister ko fonta ka min fo ko fo a hatu wala ma har ni hamna dara fitino luti misili mo do harna be kala fitino ta harna be kala fitino luti mo ko son tam ho man son ndaka min fa be kala wala ti ite mo munti o bien ngata rato tenne ite mo munti ngame ne alfa balha nasihatu to nyu hatu laji bakke madu hafizahullah ta'ala almasima yala ngame mo ko do xale bangé kanati ne site comme la génération de la vérité ako adama dingo ako possibilité wonente adama dinga yen ita ka sal yanga do inventer halalo hale sabati ako possibilité wonte adama dinga yembi fero feren to moya ako fero sari nga ta khato ben halalo ko halalo ko khatwa mo ko khatamo surtout na me jama'a anta jama'a arrange lawo e khasar janga min tra jewonya ije min modifier la wala se jama'a arranger lay bakke modu ngale nasihatu wala me natara wallahi la ajimi kibani al harful hakende ako adama dingo ako nyawo nyandi te keri fere so no tarla adama dinga yen al hala min kan kita ka ser nga dolo wuli halal lo na se sabati ako nyawo di ibe tula ser nga ko ibe ser nga wala de mala donc ni dingra ni se danke janna ha ben be sigri njambinna kuma ko siyam bulula voilà parce que même alhamdulillah bata jam fahamu doa fo mewla na balla doa fo bala ala si hakil to betege ala mom ben sahaba ma don sa fole sa mele ko ni te hila doa fo ngabo ko nganne hakushi le c'est vrai bare e kana fo ko nganne hakushi te dum betalon ha fo ko iba bo la jam mem bo nyaawo ni honto ni go ni kur biji ha dan kan yawo ma e kana bo kan e kana fo ko nganne hakushi ne nganne hakushi te fa betalo e nganne to jati ko injustice le be koto e bi la do men bola ase bo al haji go men kan ase mutakanga men kan ala la man saya la sabato alla ma saya kola duwa jabu mo ko ite ma don jama wuri kidi ngi to ite sene isi dente musa fala ko musa fa yo bebe den ni musa ay al islam mo kolum sa tara jama o be non tere mo ko ndinti masula fo ni sire akola isi ba do kun na hasin tema sa tara mo ko wala olumo al tala se binya de jama o be ma mo ko wala kola ibata jutu ma ibati ba wo kunna mbar galu alinga uni hako ke ko me dino ha fo nyama misilme ya ha fo nyama ha ke hinno la I ha fembo ibo jabo sotola le ibo resultat sotola le baren kana fo ha fo ko ngamen tarato wolumu ku kendo le alhamdulillah rabbil alamin ku kende bare modi bar na se mo ho fulana ranse na se ko ko kidin ranse na se ha bi la kidin ranse mo tan udo bi jase mo ko tan ranse mo ko kebe ranse mo ko wuli kidin be de wobe nyagara ko to la kende tin kana fan ya fo nyonye be katana nga nyon na dali wo kuma kan sifa wo la kuma me dia no mo ya mo ho men na to no bato parce que do bi jati kidin na to no be ko do to mo ho budi kidin be nyaga na ko to ate yen ye ho ko fo e ya te de control be ko de mala le mustafa tum mi de ma yo ele harfo non kan imman to no nyinje mustafa ya fem fem de gol yari ka me dabula to no le bi je dino ni minnata ad-dinul islam lonna ni bakalaba makangol mi bankila bulu kila ma kila la gwanyo doroma wonte tono le ba koto tono le be kaba nyin kono la tono le soto kaba nyin kono wotono wo min je tinyala ima yo mustafa bankumbala mu woti parce que nous comptons qu'il y a tinyata kabala sagita misilimo luma kunti bala la ko je nyake la te donc commande pata itolu bulo pata bo kabaka yo tono pata kuntu abite le ko tono le jana kuntu ya lo para me ko ndi malal yo parce que abo do le ko tono beta ko tono le jana kuntu parce que wotu mo di mane antiki yo mo hol be kiri wotu mo imake misilimeti
imani limani asu ka ko ni na ta misil me akam to no me na li ka wala asiya bi to no yo ila harfoni abe sahari tono minna itolu la hakilo ma tono min kuntuta parce que wulunga be bendi itolu doron di fadala yo ni wonte tono be na bi la saka makala sa mo ko million be takandi makka be tono la moti bari wakati woto itolu sada tolu nya tongolu itolu mini bi ji fada bendi makka tono ma wa sabula ako goliyata mata ina dingira doku habi hama bambam haben kuma kanga fen dimbe folam bul la jam lon na lu ba kalama ko bi jam mfalu bi jam minu kan min ya santulo lo minula yo wato be Mustafa jamaatu feni poshnel jamaatu feni poshnel jamaatu salahu poshnel jamaatu duwa fene poshnel même be ko jama be ta même be ko jama be poshnel kan ni be ngama mo ngata posneti Sayyidina Dawuda alayhi salatu wassalam alayhi salam ala la anam yamor sugandi jom balam jom khalsari mba ala partage atremen nya ben ala partage ni Sayyidina Dawuda kata anam yamoti adiga kata anam yamoti aman siya fo Zakariya wa fana ni Yahya be kata anam yamoti yana ko momen ni Sayyidina Dawuda aman sayata aman saya soto akan nabi ya soto mursalina ya soto kitabo do bi jeza ko jabura Dawuda wonci kita tele atala la jonse numba lundo abima takamala sate koma atala hasina Jibril kila yama amohoma afondinkema ika jelebe suto salamu alaikum wa alaikum salam nyong konto mo banta ahamani ninka akayen Dawuda la ko be nyaadi mo holu bulu ako Dawuda la ko khani mo holu bulu ala kito la nya khani mo holu bulu ala sigi nyoko ya khani mo holu bulu ala tilinga be sa hani ani mo holu tema ako Dawuda la ko be ngadi ala fe ako Dawuda mo ala la jombalati ako seulement kuma kanga to ala ko nga fahamu ako seulement Dawuda mo kholomu asi balu jamana fulo la Allahu akbar jamana fulo akaye ako jonte ala bulu jongo min ngadi ala yen khasiya jonti min si balu atorola atarola ako jongo bete fisamante atara bulu jongo la min si balu abu lo balu ala fa ataru Mustafa wallahi alladhi la ilaha illa huwa matan kalman sola manso min nga sanga nyinda ka bigo nyinda Dawuda bitam min na jekata taru hamuta Allahu akbar ani misata ala nyasilanya anne torota akasta akhi tiling ala lumala atakata altala tara ako mari go mbati ite altala tara e kam yeti di mansam balu minna ntarula ala nga balu ntarula de ben ala je kam ben ala je développer la ça wala ko la altala kha nego sonia ye numolu mo balo lu moyti numolu ta dunya sa me ko numolu mo kar sa ti numolu mo balo lu ti mbeta kumo sa kumo lo bole ben ala je kam numolu mo balo lu ti numolu mo balo lu ti ane mi mo la hadiso kan numolu tu sele ane mi mo ko akomo ko beto fisamante mo ko min na fa be mo ko liye mo be na fa mo ko liye mo ko min na fa be mo ko liye mo ko beto fisamante le joti ko di mala mo di nga di nye ngata Dawuda kan folo Sayyidina Dawuda
atala hanne go sonia asi balu natana na tu ateme na go goside atene go min ngada ya safo ne go yenke wonyale al hanne go sonia ni ge drogo ni ge fugula ni ge samato kele fenge yinu aso yol tobe atransi balu wala to o kata le métier ti o kata le métier ala ya islam o tende se wala men nabi konta le siata ya hafon go din dia o yan tele ta se sia e bi balu la wandi fena la al nabi o mo le mundi ni jana ala ya islam ni ande mi mo le ti e bi fana jama go no ni ame ata to nyogo kande baytul malo lo mo sa ko baytul malo sa fe ko sagol lu godo ske ja aten ne mi mbato asole tata atesi balu wala la mi maga no ku kutake Mustafa senna jakariyawo tam deri le mo senna jakariyawo kam deri le mo al kam deri yawo mal métier le ti wantani ala kima senna Idrissa isa fo ko tela isa fo ko garangi senna Idrissa nin garangi do ka kan hide mo wala Idrissa la nin tela do ka kan hide mo wala Idrissa la mo sa telefon folo ka fa no kara senna Dawuda nin nu mo lo ka kan e xam mo tay de mbaki Dawuda la mo alayhi salam donc o kono la munna ngonu mo mu mo ba loluti nu mo mu fem ba loluti Mustafa nimbi lente ngam ko sa gi dondi année 85 nin sama sita na wulo kono la bebe sigi jonnuma no mo be dabo to benal te ran ko on te ta wolle don te ganim fongolo e sa do itelle boli telle se famma ba kim fa ba dabo lu ba abe Mustafa dabo mette ben fonu mo kim fa mette ben fonu mo songita mette ben fonu mo ko pu ben fara ko ngata bo ko fara fonu mo muro mette ben fonu mo te kana mette ben fonu mo Mustafa jonga sia nu mo nyinti mo holu munafangala antiki otumo antiki ça veut dire que la communauté de Nyasumari de communauté Nyasumari nin sama sita be se kila kije be hakilo be jelema numkunda mba ko kongana ko dabo batatinya mba ko kongana Mustafa mo xomi ngasate be hakil mododula ta wumbe ni ko la tarwa be ta hala fo ngol la wo tarwa ba halalu abe balu ka wala atabi bula la bugu to tabi ko be kana Mustafa mo xomu me be hakilo be do mo minna mo kon dina moti nte ke ma me cool le fa mo mo kon dina moti mo kon din toti donc awan donc altala na munke abi parce que fala to nu na lonne ibe alhala minka bali bi atala bata wulu soni akala atul falu intervention ni sabula mo xolu hakilo bata wulu le kala ha ben fo mo xolu hani long altala mo hinnan tumoleti mo me hinna han alasi ala me da fenda han nyamo tu bonso mu me bela nyamante mo xola nyamante bonso la ni nyamo be mo xola mo wososo bar nyamante bonso la bonso ñu mu me nyamo le bila Mustafa faniya fus kawa ke be continuer la parce que nte janni haje so mon sifa nga dinne iyo nte ko la pe ngamulo ni hombo hakikini kawa ke te ni te me bulo ni hombo no hakikini kuma kanta ke ba to ba ita da ki hasiyale kaba ke ite ni mbulu ite ni me don no hakikidinti nte ya menga di yandi musito isata parmi ita hajo bulata nta hajo bulati itala isen to hofo to be dagal kono mo la monti garange la monti nyinu nyi sente torole nte yen e ko jamen na ko inna man mu'minu ihwa ko misili mo bemu ku kilinga de badi malati nte nyenne bento ko wala haken te kera kata si fisti aman dinye ninga numu ya targe mba fala la métier no ninga garange ya targe mba fala la métier no bari nan si mu ne beke kon te la hafisa woti te la hasiya woti
to men jo ha benga la so be butoma ha benga mahi balwa khalado la ko mo nyinja da dawda jana men keten ala nya silanya kama akoko tunga kudo muta nse mpal balu menna ya fa nte ku keseto o ala nya silanya mo ho men mo blawna mo ho men be wulla ni hinna parce que nte mislimo be bi ha kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo hi ha uma ko mo hi ha dauda imanyane ala meti sabula mo hi ha rasulullah ma ala no ya na ala sabaru sabula ni na ta ko yimbe sabaru de njaboke ko ma ha keroke ni na ta ko ba ko no mo lo moti nte amente dinga ta men dinga si jakun ko to filo no beta nanu ko la duwa me jadi wonte olita ala mo ko men babadu la khalula ashaladu la suani tudo ha tawo ha to ma na nabila o so mo nay lo ko ini i hafto nyugo de lo ko to nyigi ita ha hero so poko ale na sabari ale na bulu du nyom bulu tajila ale na barake misili mo lu se nyom kanu bento misili mo lu se kanu bento ibe continuer la le haji développer dondi ala ko parce que ni waxto menal na futu sari yana fana kan ni ahmad benar wo inshallah jimadu woni ala inshallah parce que wo be ba dole sa de na fongol ko no ndu ko le commission mo le monti ete se do dinta ko barkata mi te dinata a konton ma atoko no me masila ni betete do bi jasa sie mu me beke ali be ni honna talare to sie mu me atata se sieti asite atata idingati sie ma margati wato be ni duaja mo abata la bun kono mbata na wo ko kanko duaja bo be bata la bun kono dua fen di la be do en la bun kono non te basilandi kamake ya lo jero azala ko to ya kamake me portu sia man no dum nan na smol kono la ni ala son ta inshallah be ta la jam la ni li man ya tulu ba kelele inshallah ala ko ngam hol la faham ko la ntama ko kontru bun ko kontru ta habi na kontru nte me ala ko mo ko men be bungol ko no habi no kono la bo ida ko to ni la ko se lo nyamen na bo nti ko to ala ko to bado ifana nti so se nigi akamatili xana batidi xana sila ken doka ha fo nyame lorin kar sama ya fo do wa kan san nyame lorin kar sama ntela hafisati ntela khasiati ku fi simba be ngane ren telen ntanga ne rate idu ngalo ala le hitada ala la hoda ala bi fa ala le dun mustafa voilà ni fisa mante yani dara fisa mante yani mon ministère a utilisé dans le fils Mantiani, mon ministère a utilisé Wakato Moumé, il est filo l'autre. Il est filo l'autre. Ninga encore ça qui donne dit, Anamiyomo sallallahu alayhi wa sallam, Fatihu Makka Ketalumi, Wolumo, Anamiyomo. Senna Abakar le Yamari, ani senna Umaru, ko yakata hilo kaba dafi. Do hilo janna. Ako senna Bilal yen, aka ha yele wonu tung kungo kan, idam bang kungo kan, aka yele kaba kan, aka tawadani. Ngirada. Senna Bakar tati lo ani senna Umar senna Bilal nata khayile kan khasindolo do jang khayile kaba kan damma kongol kan khata hawadani wolumo kafiro do bije atata Aba Sufyan ya ako bari ako dina ko ni kontente ni fahamuri ako bilumba bilum kalanke fatihu Makka Ketalum minna bi ñogol lum kan akon Muhammadu man mo ndi yamari akay le kaba nyinka fo bilay Allahu akbar tata nyum fo Aba Sufyan ye aya loma Aba Sufyan kay konte jabirin tente bulula abenyin kuma aka yan ko munna etelo min mun tul nya tomboli ko ngalo ni bata so ke mo bari
amang gifolo amang gifolo ako wala ka dun na mbe ba ate groupe ku yo mbe ba ta so bari mo ko ragila donc control ka to fo jam nte ken dino ni malala ha binta malala abasu fa na kaya ku interfe melendala akaye ko munna akonta fili ako nga fen din to fuya sini muhammad ala so foni muhammad ala sa faye kina ni na ako wala batante konto fili nga fen din to fo mfulala nsabala njamato nga fen to fo muhammad ni nkoma ala se wo fonyen sini adum te du ngalo nan to min ko to fo mo man so to min ta faye ako itu ko mele tala de la bisa wolu ngole ayo jigita atala ko jam minna ako inna akramakum indallahi atqakum ali beto fi samante ala tala ya ala bulu ni silanta ala mo xol bulu de mo xol bulu de ala ya ndala xamé mo fi samante to wala mo bat wonte ala ya fi samante ya ni ko xa fi samante ya keta fi samante ya keseta bari condition ne bala senna noha adingo kan ana akaye wakato min jebe jigila khabo sanna jebe buila akaye na yele kulungo kono amaso altala masa kawo ku balati ala xam min ke dawde noha ya tulu le beteke ala ko noha yam folo ako nuha wala tuqattibuni fil ladzina zalamu ikana nkuma nyoya mo hol lo kuto ikana na nkuma nyoya mo hol lo kuto min bi fanto ni lade min man so yimade min fi so de ikana na nkuma nyoya lo kuto de kana tarade ta jabila ntile duwa jabila ala ko fayne jimanna bolo to go be jare par nuha mami la kata fakata bato wakati min jenata adinga man soma anyinata dinga la kano hanina ako rabbi inna ibni min ahli ako marigo ako ndingo ndole mu dinga kan tato atala gaya ako ko innahu ako kan adanti dinti ako innahu amalu khairu salih abaru manyi usafa matalo njam bitigo nko dingo haketa baba le ke baro ibo le kala namo parce que altala na to ko fulati kuma fula parce que kitabo don ko kan ana tara mu jangani ngati bar ni altala fa kuma kala saka altala man nawti atara kay ne ko inna ibnika idingo lesa mi ahlika idonte kay na ka digo kodi yo akay ka digo anata ko idonte jangul bon ko mo se dingi soto de ko soto fende ko na fende voilà akay ko innahu lesa mi ahlika wa innahu amalu khayr salih akwa baro manyi donc batalo ngoto baro se keta dambe meketa ni dambe haketa ame sabati nte mu nyinneti nte baba mu nyinneti nte demba mu nyinneti bi khairi amali ame sabati bulu ame ta jango jang baba mo so faire leti mustafa mobili be lori ntama mobili franga fanga kenya long mobili fanga franga dingira long sa mobili gorno na borno kul be larin kenala lay ko lu be lañu kenala ne pa donc ha fante de mbamu ni neti mbaba mu ni neti mbaba to tamo holu nyale ummi baba to mo holu nya ni sina kitala ibaba akata mo sabar linti ibaba akata mo sabati linti ibaba akata yafa dunti ibaba ame mo holu vexé ibaba ame mo holu doya ame wonde ke banani Mustafa wo betula la mukolu nya
khabe ngabe ala le yen billahi wala comporta daji go wo akande flam ko o be ala le yen ni hajen c'est une question posée ko ne bala ko to den tara question wala ni hadin kurun ke ba do ya la ni khabi la do ya la bu de siari na communauté de kono bi be to hola la alifa men la ni baba ni bemba men la may la ni gin tiloto may la ni gin shoto parce que mo ho la ni gin yo har si se me atoni bon wo men joti wolo ke ba lu folo to e xanya hon to sagi e mo ba ya lu la ala nya sila nya kan parce que ni ko mo ba aben de ko men si may la ba janga ta bo je la ma fa ma si sen le soke ko le mo ba men sila ta ala nya tout mo men na kilimbala bun kono abe sundin fenge be ba sagoto aha be tuje ko alta la nya bala tout mo men na se kuno haita ali tonigi hay i bulu fen ka tati aha ko koni ngai ke na ali be son nale ba alta la nya be na tout mo men na wandi mo ko de hi dinga diama futu la muso haku kala men sa ke ha muso gosi ha ni la baro be kala aha tuama aha nira koni ngato ni ala nya be o ke ba wo olu noto sago man sonia parce que men be sagiti noto molu barata daji go inda la nene memfo e batani na ho contraire ke nyamen na be dal ita ho be contraire ke ko parce que wo dinga la mi parce que wo mama la mi aha men be tuje na ke ba la ko la ke ba do ma parce que ni ko alifa de ma bi na sha rasulullah alfa masi be alifa do la ko la fasala men la soto harisangi keme fula sangi keme saba amasi ke bawo men be joti ise na fushi safe ise na fushi fo i hada kila la kuma kan le to sagi i hada kitabo le to sagi atra be saferin wo tasilen mbe ko hada ko la sabati la mo la fasala ise mo me atelu wo baba lo amata be sangi keme fula sangi keme saba sai alla kila sangi wuli kili sanji keme nani ani kili mala mina nembe to nyale nembe to silo yo to se trato e batani na dingira doku jammimu alnya silangati dingira do fananti ita fanga la harfu man tayen ita fanga mu alnya silanga dolati khaben iman dino je dino mu critère leti critère la mati seranga mini be saferin dino bulu dino kono la ni tama an kuto do tratano serja wo kono ni ko ko jang ko alnya seranga lo ni senyin kay ni tama an kuto do tratano wallahi alnya seranga la mati to bata man partita ni to mononti Mustafa mo min sono kudo la isma kala fusune bato ira tuje lillahi wa rasulihi ikomba ikibati la ko di ikomba la ko di alama wallahi alnya sarana la mu moti ministère ite fang contrôle kili ila soto anu ministère mo xolu kili ila soto kumo lu kono la sumo lu kola hi kili ila soto Mustafa ite fang sino la kelo na tigo hi kili aka kumo la tariya ibulu afam bulu khalakan Mustafa ni bota jam yi sigi jam min ngadi daya khafo jambe mun kala bo fish bari ko kombati ni ala biji iko ko ala biji Mustafa dole ko ala nyasila ala bi be mo ko ala nyasila nga ala long kudo khabula iko ala biji mbata tuini ala tema ibole mo ko atawakkul donc nous sommes fo yen sabaru atara ko alquran ko no akata ni sabar la lam ako innahu ma asabirin ako inna yuhibbul muhsinin mo ni ma ka di ale ani sabar la lam ni sabarita Seydina Yusuf
ako wa man yasbir wa yattaq ako innahu la yudiu ajra al muhsinin ako ni sabarita isilanta alanya ko altala men sabari mo nyima barajo yebebe donc pour ce non la yen il est maniaka ala mo bella sahaba amin allah ya babu de bakate yo mbe babu mo min kan bitugum mbe bunyala kan habiyata bunyala yo hello mbata siya man samba mbata na habin be bunya kan bunya minto ma fang ne me mo la hadiso do biji sallallahu alaihi wasallam mustafa altala fanga adama dingil dada aka bunya to tara adama dingil tema abunya dimo holo bunya sigi fula altala hawada dada bunya sigi fula bunya mi be munafandi sigi fula bunya folo altala ha adama dingil da adama dingil danya ni maya adama dingil lello asing fulora ama adama dingil ko bahay mo yo bunya do moti alha adama dingil da adama dingil mo kurumo hakilo di adama dingil ma min sa ke adama dingil fangalo folo akoy yanki fan sutura Mustafa bunya moti adama dingil fan sutura antara adama dingil da hakilo di adama dingil ma anda tana na londo fanan di adama dingil ma londo wana ta mun sabula fisate alalo yihate alalo abati bunya o mu bunya lati da fenga be hakilim bu adama dingil be hakilim bunya mi altala adama dingil da adama dingo sa afanna dum kuto asa afanna bo kuto aha nyima itala aha kurmo itala yana ko me nyimbe mo adama dingil yam bunya lati bunya adama dinya nyi wo bunya wo abe wala mako wala kadi karramuna bani adama akon adama dingil da adama dingil bunya Mustafa adama dinya bunya wo be hakana ko soto ama ganfo temo e kana ida de ko bunya sigi fula yo nje sigi fula wala ka yo adama dinya bunya wo be hakana ko soto Mustafa ni takante bunya konta mun kaba kundangade kudo kunna Mustafa nin tafa ni te bunya ngo Mustafa mu sawa de kundangade Mustafa mu ko cendol yo hande ko mo yo santan sankeme men mo yakela febe boji hato tala le hato tala ala hanen ke marji het so lu ko tagunse tagummane tagunse atagummane khamu tagun otanan tagumma alla na mede so kan ala so la kayem fo o tala le fe me se tala le na ma tala atel le se tala yo tali fa tala le fe me Mustafa tala le se tala le mbe bunya min ko nyogon bulula nyim bunya ni aditam male mo wotante Mustafa mo wotante bunya ki ala la ha dimma alors woto mbeka kata do so bunya yinto ninta ite bunya ita kan te bunya Mustafa malo yen mi ke fenti ni continue tay bunya la o kan Mustafa fusin titi yo fusin titi wa alaikum salam ehna ko momme ala partage ni bunya ni ke fenti
wata ta ke fen fen kunnati ita man ta ke fusuti on continue ta o kan inte te fusuti c'est exemple ndindi ma khaben altala fama ko alquran ko no ko daraba lana masalan alko hakum wala sonia américain do film de tournée et sa femme ko prince en New York ruwa ni mi seta Amérique adinga kamma adinke kamma jamunda yo do wala de mon batalo atata dum ke ba ni min kunna di muso baba kala di muso baba ha kamar ke ba ni bunya abe dori ana la garde ko lulu ana lonya ana masitinya aha bunya aha felfenti kodi ko firin ke ba man kuje keto amman kuja ta ha doya ke ba sera ta doya la yalo ke ba fana yele mata aha doya aha bayi akala ka baya a Mustafa mo ko kan kala wonyale mo ko kan kala wonyale donc ñu buña ñi adama dim be kan ñaka do so to ñi to buña me monopoliser o fonte non te bako tante non buña me monopoliser buña fa nga Mustafa ni xala saka ke ba ko se sa le hawyo le ya buña me tawo wallahi buña meta Mustafa buña be le ko takembo buña meta sa jere na ke ba la har ma fa ke fula do la en fa ne ko ni ci ja wol ya ma fa ke bula ti kunna karsa ke awa baje awan na kumo misal do Mustafa buña meta hawyo le sika buña ka ibi kela kan iba mutala iba bulukala wallahi buña meta munna ate amman doho amman siya Mustafa bunya dondi asa adama dingi fa bunya dondi asa adama dingi fa ko xawasake jutuma ya dondi adama dingi jando faté to même place soto donc altala ha to bunya soto la bo altala ha bunya min di adama dingi duma ha be kan da do soto bunya fana ñoko ala partager mu moti altala na fo ko bunya fula bunya fula no altala ha bunya min di adama di beluma wala limania kando muslimia ni min tarto kono ibolo mako khero altala bata bunya kuta fananta ha ditama awa nyimbunya ni adama dinga ni ngakane nyimbunya ni adama dinga se imi nyinta habule kun mo bani mbun keba do ko ko tata mo ko kontondula ahi bunya la mingi makawa ko wakati ta da feji nim do ko temnata na ko fana bunya al halu wala isalo moto atra ni bunya be sigiri itantele atele ni bunya kan min be sigiri wonya ni min yite bunya ni ne fa ni bunya mu atama bunya mo hoti donc adama dinga ni bunya kan ne adama dinga be ni bunya kan ne bonsoir alhamdulillah si wata de man ni misal na ma inshallah bala dam bena la kuntu suti ala de yo nga ke resumeti parce que mfana tahalla haja e bem na la mel la ni kam di betalo ha foko yo bunya kategori betana wo kam betana dua kam namu dua fembo la se dua tinya nyame ani men se dua fembo la dua tinya betana bunya kam betana halalo kam bo hakan hibula ikatai hakai balulai halalo la jamme betana wo kam data annabi lay dawdala hisato kan wo kono namu non diata nyem peteke parce que bi mo hakai wasula menna ntel ma wo ke wasula antibi ala naslanya misil mo ko hakai nya i wasula no nya ala naslanya na na alfa mi to ko bota
bi tatu le hakki kende balami hila wahatu la kam bi kende ya wala kona beteke e man ke tu wala tanto bari ke se tanya di don se mo keta parce que wodori bi i baba li keta i baba li keta i mama li keta ngolo ko jan sa ha be ni nama ala nya silanya yo hole keta bari ni haje kom panambe démarche yi dolu kela hamo holu décourager ndeti tulima par hamo holu symbole doxya même na la ni wulo manke yinti ke ba koto lum be ba wulu iman sosi no iman tilosi no ala nya silanya ha al hakudo ki yen wo kati yen yo wodo ye ha ta keto ba mbata ke ko fo ala nya silanya bulo kaba ke teme mo ke teme kaba le mais exemple ta bi te fanga le ba jam fo ete mo même mo ke ndo se kaba la ko mele wo ho be kele ete be jam inte jam fo musla kaso inte jay dinga be ba nya fi tahari mo holu be jam wo jam ni ku bula ta jam wo jam ete be fan kere jama be to mo bati ko parce que ti be mba mo kaba barka baleti do afa mo ta jam wo jam ni ta man soto abe gali le be mo hol do ya la to ko mbi jam kaba ko nangolo mun tedi mo dari ale be tu la mala le nkela mo bunya soto ete fanga do ya le ni fanni mbato fo jam kente ni membe keso mo tale hakeso mo ta e bemba malon tamento e hakata mo hol ha provuje ki fana moleti yo ni mengi do ya ko na tele belo bona ngoti go na fa en ko top bari te ma wo besike e hana kelo ko to e hana mo hol do ya wo ko to baba na ko to bemba na ko to ite mambula wo men na silo ko mba fe misili mo lunya halaka ngolo ma mba fe jahangolo parce que ni ngano no kele yo ngano no sembo do ya na bulu do nyoko bulu barako be la to yo voilà ila harfo benta Mustafa ila harfo benta tambita jam min kan sai yo Mustafa ni haje alquran o jigita ku tambringu ala hawlu nyasi fanye hana mako ngana sa serta haka na ka dinu minute alsi hakka to ngata telephone dole charger men trambe camera la voilà ntamita wolo to sai hafo ada madingo altala xamne mi mo minnu la ko lu nyasifa mursalina min la ko nyasifa alquran ko no la ahawlu kenyen ibratan taxsi fenneti fon se repérer woduma ngalon est-ce que ni sama ko muna fam senda nuhu annabiyam wala mu mursalin wala mu ulul ajmolo daraja sababe babulu annabiyam wala mu mursalin wala mu ulul ajmolo mo lulu min khafisani biyam wal beti adala wokono adala ko wayenki dinga baro manyi ala bara kurmo ala ça fait ala to ami tele nigi ila bara nyimma to ami dankun e da sal nga kono la idin te budu ami ketano mi yel la do khali man tara ala kuto tatala semna lutu ala dimbaya ana dingo astaghfirullah ala dimbaya o fanan tutatole ala ke kuma kanga da samati bali asabula ala ke jamfan tuti akema ani ala o tutat mo hon ni mo ko de manga sutu ke dingesi ke de dimbayasi mo ko titi atala hani ni beke nyen tas feneti adama dinga sen nyima ya le keta baro la mais
ku kotenna kuma kangala itenta da ku bi khair amali inta da ku to xaw yo lolu so bulay ko xaw yo lolu fana kan xabulay ko ni mi ni fana bulati ko xaw yo lolu muyti tibabo du koko il faut l'homme à la place qu'il faut adama di la darajo haja fanga to Mustafa ni adama di nga keta mo ni mati iketa mo ni mati iketa ala la mo ni mati ina ati yamay ni ka jamato konton jama yi konton fo sa fa ko Allah ko fo ni ngakele do sa fa ko fo ni ngakele ha ben bodu la benta ita fanga benta bodu la benta ita fanga benta wo asake mo ko li yembiti gum ko wo janga baba le keta ama baba keta ana hakanne ata ni wo hakanne aje darajo minto aje bunya minto aje karamato minto ani wo hakanne ama baba keta ata ni wo hakan abaru la hasiyama kala ko ko famani amal misqal zarrati khayran yarahu wa man ya'mal misqal zarrati sharran yarahu adama diga bistarali baru al khamal muslimin atala ko la taziru waziratu wizra ukhra inta tatala nti tatala beni la doni jonta ka do mawolo jonta ka siya mawolo donc woto adama dingo konte fama musa ba kali be dunya yi min to ja na France banko yin kanja ha na France banko yin kanja musa ba konte ta adama dingo mo France banko yin kanja isa perdial it is a perdi ko to ibe konte de fanga da I fanga le kato khali hi do hol natija wala xam hol natija musa ba ne yi sigi wol doroma ha ni min maki yi na be kala lale bar ni yi sigi kata ite fanga konte te fanga le kato ma musa ba fa fenga ne sakki aw adama dingo ila kato le yara ala koto wo darajo wo khimatu ino hakande wo bunya ino hakanye ila mo kholi hidimo ila mo kholi ila nyima ya mo kholula ila ke fonisireti ila ke mo sobeti wo bunya wo karanke ya ite ni wala hakkan wala alhamdulillah mbese wari inshallah nimbe la wala mama ala ko se keso mata inshallah ala ko na lonnalu ise keso fonye parce que ha kulma mun ko mala hanye ase kurunya de la sia bar tonya fo misidi moli yen hila lon tonya la tuma da se dolu to ase ga dolu la kabdin dunya data nyennem bar na fahamata c'est que kilinti nyami inshallah mbole minena comme ijana ko momen fo mbi dando na dila ko anabi la ibrahima hadu atara de ko ke ta ko la adina ako mo la ko yo mo mele yo fasa hata sile malo bari altala haja di menna mba fi e ko le fonya parce que non bebe de malane na ko mo ento ha fo ko kudo bije asenyini ne nonte satra na annabiyo mo do bije anin say bo do bije hambi wo dingal ni mamar ngondu mo hol be continuer la kanne wol tula wol ko ko men bato nyame nyinte ko men te tula mo ko bawu men hakke alen ha fo alen wol na ko la sabata tale be sonde no ma be sonde ne ma bi sinin son talama parce que ha baro ne ke a resultat fa na detale bare ngel men man na wo ko do ko la ma barake fo ya hamem be to ben mo yato I ha katata ntoko sita dula to bunya kan anin bulia kan nte do lu beta ke sabutu bi nte be wolu to ho la baro mba kala diela na kuma kan to mbe wasulu la be fartili la bi la baro tinya kan ti ma kunte yo wole me tu no wonya fa hado kele ni mula ala ko hadi kurmo lu sembo do ya ni kurmo sembo se do ya nyaadi yo
mbe nyanyinen kan wodema ala ko kese ke la lo hasen bo soto to nyafo la hasen bo soto mo hol men se mo hol la di man ya fiwlo sila kendo kan wala hasen bo soto anyo hon nyama ne tuji anyo hon masila ga tuji donc na ko mo bena la ban na non parce que mbata me kumala bismillah bon ani conseiller men bi buru ha fo mo hodi bismillah ni se ke kilin tinyame inshallah bunya kan bismillah kulia kan bismillah isa non fengeri sana aswa yo wobenta yakajam mi tate Sayyidina Ibrahima alayhi salam merci dali wakati mi ni altala hale jarbi ku sigi dantala habile kamali kil sunno ba tere nyama altala hale korosi aga Ibrahima lo fusla sake aga lo fusla sake kayan kumbati ken teroti iman teri yage a guli kanun teyati teria iyo parce que a fonya arabu kangato koto fulela bala al khalil a fonya fa jati jahanga kangato itero al habib ikanti atala ka précision baleke tero ni kanunde ako atazallahu ibrahima khalilan ko altala ha ibrahima ke atero loti tumo men nan kuma kanga nyin sita ibrahima ma ibrahima sewata akaye ako wa inni ja'iluka lin-nasi imaman ako Ibrahima mbata ike adama dingi yen nyatongo di ko frango fran fay Ibrahima sewata ha jokala sen Ibrahima kuma kama jok ci jele ki sang ako mi zuriyati ibata je yo ako mi zuriyati atala faranga ta jok ci jela akwa ni mbonsolu atala ko la yanal ahdi zalimina akum min lillahi do di fantonya di lawa Allahu akbar Ibrahim natala na tu ikaman no me ki kumante no abijam nyim fara bituguma fantonya gila ko fantonya gila nte altala sosola kasente bulu khasigal al kay di fusika sen Ibrahima andem yomol baba la mu ni ko kar ni kari bati fantoro andem yomol baba la mu nim ibe nyami nimi manke onya kasente bulu khasigal kay to Allahu akbar ha jam be diare nyende parce que intercousia ma men na bungo nabi mbake rim par procréation mon ti nda mo safa kata men dinga mole ninga tan wo men ti mama ring mole mama ring men ti tur buto mole sa te be hatu ko ya lo mole fa jan sa hay jere tala mba fe nga nyo hon fahamu le kam yo mba fe menu ba da ko to namu ihi dro hoto namu sabotente mais ni momenti halo ngay ne foye ni dingu mo be siari mba fe le ngado provoquer aju so habo ata halondo ni ba halondo ni ko ka be na la do ataka ko be mo wonte de halondo ni ala nya sila nya hadawo kan ki ko me abin ba ka tanya ante kila bulala mo ko ante kana mo to ni gilatu ante habi la sabote law ante habu ko non law ante wat ni ke ba nan law parce que nyim bebe mo men na koto wonte ala sotola ndum ba fede ala sotola hasiyan na communauté kono misilme ya be kono bari be kono kom fanku be ko le fanku e se da fa to nyala na communauté ni wol mo jahan goti ha bo la dinela ta habla Sénégal la ta habla kakan de nara miningal to ine bi sawul to hasiya bi jamen asiya isti de sigrin jamme ki telle mo koto mo khoti ahado amasiya bare adin kurol na ma mari kurol wolle be kata kambi
mo holu ba fi hakudo fon na koto mo ho kurmo de sabo la mententi mo be moleti kabake ni nga tu nya wo ko hatu nya wo hatan bo nya mpana mayi ta dunia la ha fo comme alifa de sa fo nyame mo holu le tartan na communauté en kono jahanga o de fanan kono isoto fen katamenti da fe mankati ki ko me annabillahi nuhun na dinge iyo ba fe na mo holu la fa habo le la yo Mustafa iman nonje ele harafo nyimbenta ya halo na kumo da mutun ko jahangaya Momansia jahangati jahangaya to jahangaya kumo fu abenge mo kani mesagi ko mo wala amisalo mo muntinje bindile ba itani ntaka yelo kulumu kono sai itabe kulumu jola itabe kulumu nungala dobe sigiri kulumu teba de baharo kan ala murum dingala bo ala kimfan dingala bo hatu akoto tegela ngombe kumala ako kaba akoto la sokola iko kibe kumala ako kaja akoto la sokola Mustafa nim to be kan de o hakoto soko jedunta me tutado kalau kita lah, Mustafa, yo, awak jangan gaya petin ni. Kalau atum kau beden tinggal lale, yo, jangan gaya kilima misigi, jangan gaya kamu logo, isu no minna oke. Ni memori ya baru demu. Ikan isigi mau kita nafulo taibulu, bateraya. Ani memang kau ni nalu cerita ni hafai bata fasi kau faka, na hifaka fasi kau bati faka. Itu betul faham sehiran. Itu kan aku mau mengatakan. Idam dia fanang. Ikan semua idam dia bertulung. Ikan semua idam dia bertulung. Pasal kita mau kaya le sabotekan. Donc mangkang nansigi. Mohon minu untuk kau fahamuri. Jangan gaya bulu mak. Kita famonya. Kita kau fahamula. Comme me kuma fanan fo nakanna kuma senna lutu ika ya kato siyama la kanne akala mo holiye albe min kelenna albe wo kelenna le bare albe min ke kana manni ntaba folale albe min ke kan na manni ntaba folale alta na min kelenna la adullah woloji aluke bare albe min ke kan na manni min al khalina teben ta fa le donc wo kono la parce que man antala je Mustafa ñini kar kilin nabi altala bul al yamal muslimin ñini kar kilin ñini kar fulante xamun fo Mustafa xamun ki altala to may ni kala jamais altala tente ma ñinen kala Mustafa ita xamum kenta non itra bo fola ntaka ine kala wala ka altala la ñinen karo ñinen kala kili ite ya xamum fo ya xamum ke ya xamum bara e ma altala je xisigi ti ñaaro ko ke imam manifester ita c'est le problème to ita setarale ni yakan katolumu ita setaratole wala khatoni ni mo khabange sallallahu alayhi wa sallam ako ni minga kudo je amanyi abe kala yaka kataka ko defandi ite seno ala hala minna ni kuma kan lamu ni ke baralamu ni khatre mi ano few iri so bo ko kilalula e kana basaila satara ite kembata bani ala bulu parce que albe nali e fana sanctionnel munna ita du ngalon ki je min kala amanyi munna nisran ni ko kisran ka sa yala nya pe minu fakata dum ila fo ala tu minu fakata dum e mo wota menu donc il est limani amasa donc wala khatu ije sila min kan sila sobe le mo nsa min ke conseil ti badi me luye
nkafunyo holiyen ha ben bi nkafunyo ko lo kasiya bi mfaluti nkafunyo ko lo kasiya bi mfaluti mo oni tameta sambina ni kola ita kafunyo ko lo kasiya bi tu bu fabi wallahi nombro la ha ben mo ko yakenya dunya ma fali Kenya ma dunya ma fali Kenya ba sabi fo kafunyo ko dia akiye kunda amusukunda ada badinga fi khasson fi khasson ada badinga Mustafa fo ada badinga khasson ni sana ke kuti fi khasson ika mafali fo ika khasson ika tonya je ika na fo tonya ni karla ko moni fo nte bang parce que Karla hafo non kana so wala il est arrêté khadabula il est arrêté manni ada madinga yeng na manke ala ko le kan il est arrêté manni ada madinga hakkanne ira son ni sonta isa mafali isa ko mafali Mustafa mun nan ko fo ada madinga hasso dino minna ta ande mi mo man kelo damuta tentum ko ngata mo ko kele ki ka tubi no mo ko fa na fita au contraire mo ko na fita kelo la ande mi mo man so ko ala ma yama altala aya folo minna jigi akole ka bata dinya mo ko liyen mo ko minni ko ki bata tonyagi ya ka tahita sala ibata tonye ki ile tonye go kono la e faransa go katahi tasa ka wata dinye yen katahi tasa asita ni ngira doma altala kan demo ya alikelo al fangala ni min soka afanye ni min manson otuje donc wala moti adama dinga fi khasson ni sonta wallahi la ajimi isma fali ni ma falinta ifa sifan al halul sa ifa sifan al halul sa al mun kala sonna al mun sonna nkana son ngatu warindi dolula ini dol khake ini dol make o bi siya na ko to no batali buru puti de tramu kilineti mbe mo kilineti ikanna ko mome nkana son nyinna mu ngaw be sabu mo ko lu tartanto mini kata kuma la luti bari ibe filoto imalo hi kosagi altala ko alquran ko nola akoli mo ko hi nyati na hi numu kati iha nuti na hi tulo kuntu na hi kati kota salah ako bari ako ni minta tak dinya ibadi ba ni min dinya ka ako hele babi yo franto be Allahu akbar donc ko kana malo njanti kambe ako min ga jahanga ko gole malo fora jibra malam ba ako min ga jahanga ko gole ko ni jahanga ko aka pos ko santan albe kelo santam muslimin toti atala ko wa in ta'fu fa huwa khairul lakum akobali nalu ya fata wala afisa de donc senna bakari ha harafo lo sutuya mo ko do tramba la balo kono al khidmatu kono la ku do tambita atumoto hatrani mo be hayato kono la wo jusuka so kamala ako ko bitugum ale bul kono mo kanta dépenser la ha ben abata bul kono mo tara aja fa groupe to atabe mo min balula abata wo tara aja fa groupe to ako kanta wo dépenser la atara kai fo ni mandali yen fo ni nadu wasa ko nga ya fa aluma ofri atara ayo jita na to mi bala khabai a muslimo hakkan kala tenne muslimo fi khasson ira dinya
il kaf ñoko accepter les qualités et les défauts il a beta adama di man kamali to mo minna ni ko ko be jahanga mbe muslima Mustafa bantale abantale ndese ko bo ke Mustafa mi bona muslimi ala ndese ko be ka Mustafa mi bono jahanga yalla e woto bi bitigu mbe mun katara ngake kilindi ne kato ne ke kilinti wala fa xabu donc wo kono la badi ngulu mata wakati sta inshallah be badi ngulu konton na be karanti konton na ba fole ye kol barka ha ben dunya ni wakati wala yo hisigi khatanta kubala donc min kilin na ha wakati nyinta hantulun dindi no kuma kangal lemme ha israel ala bulula ninga tinyar gije isa tara ise ya famma londoro daso sabula bari malo wuli tinyari ma malo wuli tinyari ma habe adama dingo ikunta ben to se tinyaro kele imam ba kalama bari malo wuli gombe tinyari kala ngalo wuli bengana ma habe ite fangale jamaa iko la paix et réconciliation voilà donc woto wo be ku min kan ni be kumala wo ko woto ibe tamala to ko wole kan yo donc mbata kuma kan kin le kono la inshallah dorgo min bi kanna ya kata ya ko balo celat donc mbe badi mun konton na de kan ci konton na mbe le maire la konton na min bi jang min bi afrique banko kan bi yura nyina alhamdulillah rabbil alamin e janga ko min ke isra bi alal bulu janni poate ahajam kilometre bisagi hankeme anu ibe barakan khabo baranula khaboje khamo bi ta khanaja hana wakatu min taja hana tanyi nyokonta ki ko sa ko mantumu kila kano sabula wonto ko dinti khabiane ne mo sallallahu alaihi wasallam atala khasaran kanro yintu ko khala kila lasi ni khaje bi jolu din no makangal be tambila sabo do le bala wala muti e kayni itafama o kono la be duwali ye duwali mo ngane to duwala ti ni wonte ala ba dinga baru atala di sala wala donc ba dinga lu an kan telu ki konton kha foye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala baraka bari muslimolu bari kontonna benala masra Allah dunia ku mo ko habulu du ñoo bulo betana dafa sumo memba ko kilim bi ja ñaba la safero la nolu mako cheikh tarbiya ga samati na ko moy kono atamantra intéressé ako kon na ko mo ni li leti comme honten na meka bar ko moy se jabi mulna mba fola na mira ton tubalo ateyen ni li le mun na ko moy telum baru le tinga mobili le tanga déplacer na ta jam ngana misilimo lu ngana sumu na miro to man kuma fo jam fon kuma ta mo holle ma mo holu kan ha mante ha kuma ala ko mo holu se keso mota ngabo ni hon tonyo gola bari ate na miro to abata sa fe arabu kamala abata sa fe a france kamala no le mo se ko tra buya gasamati mais mbe men fo la misilimo be jamu la pelet fem ni hasafero ko comme safere si famene de kela al kana mo jabi nan la na be mo jabi la al bi jabira al qur'ano ayol la ani hadisolu ani muslimi ya kanalu wo man na interdit mo fushima bare la pe ko no jam ha mo dohoya wo be interdit lin mo fo muslimo be ma fo no mo men te dohoya ani na invité lu wo be wo bunda be la karim ne be ite mo ro ite men nyaaje na bunda be la kari yen i han dohoya e hannani aben de mala da ben sembo le fanam bunyala moholuma meni ba fe ham nkodu nyonna ntabi jambe pele nina donc mbolo fala misili mo be ani na continuer ali wal hadalu to tala fe wo fe mo akata ke ta kata musuti surtout mo menu ala nyasilan fo ko malo sa fo nyame
e hasiti laka foton telara folo menti isi no hun tellama bar altala masaba e nya ben tala nya men na te ije jam men na altala nya bi la ko mo nya le je no hundi to ko men ko ma altala masaba ma so fondi sire nya bi la manu fi be la wala ntala li man ya si talo donc hakuma fo jam wo men te toro meta kumola mela meta do yaro kumola mela donc safero yinu ila safero ila ibe jam mamarga le sije dinga le sije otumo mo wol sana kiti mo wol se ulla tahamat xamanya am bejan ne bejan union ne yem bejan la pele yem bejan misilmo pele akata mo hoti ngadi men nya akata mo hoti ngabu men ne mba fe le don ala ko kulu ha fahamu ifahamu nyama ala ko jahangolu misilmolu nse ke kiliti nyamen na ngambulu dum nyohon bulu ha nyohon sagata ha fanto baya tuje ha fanto bunya tuje ha ko tuje mo kilintante bunya be ha ka bunya so tolale ntel be non ne donc ila safere ba ila fongo ba abe le bienvenu fi hidia isa safere jan ni do yale ni police le mo ya pas de problème a sento benne sinin fanan kamani al hala ni halbe konton a falen konten din al doho al dinga al kumutani ho Mustafa Sawane ite sek trabuya gasama mbi konton na ibe majigrin jam wojante mbi konton na e hi kumutani ho be konton be janne ko pen ti jam ko hani hon do ya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada antum